Kami memuja-Mu. Lord, we adore you. Tuhan, kami memuja-Mu. Lord, we adore you. Tuhan, kami memuja-Mu. We adore you. Kami memuja-Mu. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. Christ the Lord. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. Christ the Lord. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. Christ the Lord. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. Christ the Lord. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. So come, let us adore Him. Christ the Lord. For He alone is holy. For He alone is holy. For He alone is holy. Christ the Lord. For He alone is healer. He alone is healer. For He alone is healer. Christ the Lord. We thank you, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. We thank you, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Adore Him. Christ the Lord. For You alone are holy. Christ the Lord. For You alone. For You alone are is holy. Sebab Engkau Tuhan yang kudus, Engkaulah Tuhan. Oh come, let us Mari sembah dan puji Tuhan malam ini. adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him.
adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Sembah Tuhan malam ini. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. We praise you, Lord. Kami memuji-Mu, We bless you. kami memberkati-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Take over Ambil alih your word, biar Your firman-Mu, firman-Mu, your presence, hadirat-Mu, your glory, kemuliaan-Mu, your power kuasa-Mu be revealed. dinyatakan, Your healing, kesembuhan, your deliverance, kelepasan, your restoration pemulihan be revealed this evening. dinyatakan malam ini In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes, Michaela, how are you? Kaila, apa kabar? Kaila, apa kabar? Yeah. Have you received the news that will take you to Uganda to be Sudah terima pastoring? berita? Kamu ke Uganda? Your invitation is open Undanganmu terbuka. and your invitation is under process. Undanganmu sedang dalam proses. So, yeah, next year you will come back in great power. Tahun depan datang kembali dengan kuasa. Begin fasting Mulai berpuasa. because you speak to crowds Karena kamu akan berbicara di depan banyak of orang. teens. Teenagers, anak-anak muda In different regions di berbagai region of the country. di country di sana. So, I don't know how to call you. Should I call you apostle, Saya tidak tahu. evangelist, or prophet? Saya tidak tahu should saya harus panggil kamu apa. Panggil kamu sebagai apostol atau rasul atau sebagai nabi, sebagai prophet. Oh, Pastor Michaela. Pastor Mikaela. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Your music blessed. Musik The youth. yang kau lakukan dengan musik sangat memberkati. Actually, I was not in your service. We had gone to the radio station with the Pada Ibu waktu Nani. itu saya tidak mengikuti service ibadah bersama dengan kamu karena kami harus pergi ke stasiun radio di tempat lain. But I've heard a lot of testimonies. Tapi saya mendengar ada begitu banyak kesaksian, Your prayers. doa-doamu. You challenge the teens and the youth of our church. Engkau menantang anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil-kecil. When the Lord was using you, Tuhan memakai when you kamu laid hands on the dan kemudian children. kamu menumpangkan tangan kepada mereka. So I believe Saya percaya John the Baptist said that a man can receive nothing except God Yohanes has Pembaptis given it. berkata, seseorang tidak bisa menerima sesuatu kecuali Tuhan memberikan, mengaruniakannya kepadanya. So whatever is working in your life, Apapun yang sedang bekerja di dalam hidupmu, I believe saya it's God percaya given, itu diberikan oleh Tuhan. and there's no reason to keep it down. Tidak ada alasan untuk tetap menyembunyikannya. So your fame spread, Supaya engkau menjadi dikenal and you are orang-orang invited. dan engkau diundang ke sana. Next year, Tahun depan you'll have serious meetings. engkau akan mempunyai pertemuan yang sangat-sangat serius, meeting yang serius di sana. So you, amen. Amin.
So you need to pray, Jadi kamu harus berdoa, and also kamu perlu berdoa dan make more arrangements for your music as well, buat aransemen musikmu lebih banyak lagi. so that when you come, you bless different people in different ways. Sehingga ketika kamu datang, kamu bisa memberkati begitu banyak orang di berbagai region di sana. You preach, you sing. Kamu berkhotbah dan kamu bernyanyi. The children have not yet sent their voicing because they had gone to school. Anak-anak belum merekam dan memberikan kepadamu nyanyian-nyanyian karena mereka sudah pergi ke I sekolah. tried to push the teachers, but the children are already scattered back to school. Saya berusaha mendorong anak-anak untuk merekam musik itu, tapi mereka sudah But kembali. I think by next weekend, Tapi saya pikir next week, minggu depan, akhir dari minggu depan, some of them will have mid-term break. They will have mid-term break, so they will compile. minggu and go to- depan mereka punya do the recording. libur di tengah-tengah semester sehingga mereka bisa mengupayakan untuk merekamnya and then they will send it. dan mereka akan mengirimkannya. But your ministry was a blessing. Tetapi pelayananmu di sana sungguh-sungguh memberkati. So protect what God has given you Lindungi apa yang Tuhan sudah berikan buat kamu with the fear dengan takut, and the trembling. dengan gentar. Because if God has entrusted you and anointed you and chosen you, Kalau Tuhan sudah mempercayai kamu, mengurapi kamu, you shouldn't realize it as early as possible and walk in it. kamu harus menyadarinya sedini mungkin dan mulai berjalan di dalamnya. So we thank God for Ibu Nani and Pastor Sophia who has laid a good Jadi foundation kami for your sangat life. berterima kasih buat Ibu Nani, Pastor Sofi yang sudah membesarkan, Who have laid a good foundation for your yang life, sudah meletakkan dasar-dasar iman yang baik di dalam that hidupmu. you've started serving at that age. Sehingga kamu bisa memulainya di usia yang sangat muda. But protect it Tapi lindungi semua yang kamu with miliki itu. prayer, Dalam doa, with the word, dengan firman, with the fasting, dengan puasa, with living carefully. hidup berhati-hati. Hallelujah. Haleluya. I believe you will touch the world. Saya percaya kamu akan menyentuh dunia. Amen. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kamu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I was here in the morning. Saya di sini tadi pagi. Thank you for coming so many this evening. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara boleh datang. Begitu banyak yang hadir malam hari ini. And I bring you greetings from Uganda. Saya membawakan salam dari Uganda. You're welcome to come again. Saudara juga boleh datang lagi ke sana. If possible, 3 times a year. Kalau memungkinkan, setahun 3 kali, saudara. And maybe in a year, you give us Ibu Nani maybe for 1 month, at least every year. Kalau memungkinkan, tolong berikan kami Ibu Nani selama sebulan di sana. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. She left a great impartation. Ibu Nani meninggalkan impartasi yang begitu besar. In the morning, you watched the lady who said she's now beginning to live like Ibu Nani. Pagi tadi saudara melihat video bagaimana seorang anak perempuan yang membaca buku Ibu Nani dan mulai belajar hidup seperti Ibu Nani. When she read her book, Ketika anak ini membaca buku dari Ibu Nani. and different people we've given the books to. Different people we've given the books to, and they've read. We have given the books to different people, Kami telah memberikan buku-buku itu ke berbagai orang. and after reading, Setelah mereka membacanya, they're asking, "Where is this woman? mereka bertanya-tanya, di mana ibu ini? She's in Indonesia. Kemudian saya menjawab, dia ada di She Indonesia. came and went back. Dia datang dan sudah kembali pulang ke Indonesia. So next year, Jadi tahun depan there is a great invitation ada undangan yang besar for Ibu Nani untuk Ibu Nani in the eastern Uganda. di bagian timur, sisi bagian timur dari The Uganda. people are very hungry, Orang-orang begitu lapar. and she will inspire Ibu Nani akan menginspirasi and speak dan bicara at least for 3 days
Minimal 3 hari. Each day at least for 8 hours or 7 hours. Sehari minimal 6 jam sampai 8 jam. And at least to 2,000 people. Minimal 2.000 orang di sana. One bishop promised me. Satu uskup sudah berjanji kepada saya akan hal ini. And at least among the 2,000 people, at least 1,000 will be pastors. Dan di antara 2.000 orang yang uskup ini undang nantinya, 1.000 dari mereka adalah hamba-hamba Tuhan. So we are praying for good health, Jadi kami berdoa untuk kesehatan buat Ibu Nani, for strength, untuk kekuatan, that the Lord protect her, kiranya Tuhan melindungi, strengthen her, menguatkan, and keep her in good condition, menjaga Ibu Nani di dalam kondisi yang baik. so that she can fly to Uganda again. Sehingga Ibu Nani bisa terbang ke Uganda And lagi. if God allows, Kalau Tuhan mengizinkan. maybe she can stay for 6 months, then she comes back. Kalau mungkin tinggal di sana 6 bulan baru kembali. Pastor Sophia, is that okay? Pastor Sofi, boleh nggak? Hallelujah. Haleluya. In the morning we were sharing something about the light of the Pagi world. ini kita baru saja men-sharingkan firman tentang terang. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, I'm the light akulah terang of the world. dunia. I'm the light. Akulah You terang. see, Pastor Sophia preached in Jeremiah Pastor Sofi berkhotbah di kitab Yeremia in the secondary school. di SMA, di high school. And I went there Saya ke sana 2 weeks ago to 2 bless minggu the yang lalu untuk students who memberkati are going to mereka. write their final exams. Karena murid-murid sedang mau memulai ujian final. And they were memorizing everything she preached. Mereka mengingat-ingat semua yang Pastor Sofi khotbahkan pada waktu itu. Pastor Sophie, God bless you Pastor Sofi, Tuhan memberkati kamu. for taking time to prepare yourself. Karena telah mengambil waktu menyiapkan diri. And you inspired the youth and touched their hearts. Engkau menginspirasi anak-anak muda dan hati-hati The mereka. message is stuck. The Pesan message Tuhan, is stuck. pesan Tuhan itu tertanam. And the head teacher told me, Kepala dari guru berkata kepada saya, it's better if he brings very many schools together. akan lebih baik kalau dia bisa membawa begitu banyak orang dari sekolah-sekolah Next year. bersama-sama tahun depan. And then you speak again Dan kemudian Pastor Sofi bicara lagi in an open field. di lapangan terbuka. I told him we will get to know. Saya katakan kepada dia, ya kita And lihat we will nanti. make arrangements Kita akan membuat pengaturan to make sure you speak. untuk memastikan Pastor Sofi bicara di sana. So, yeah. Those people are waiting for you. Orang-orang di sana menanti-nantikan. They want you back there Mereka pengen Pastor Sofi kembali ke sana, to speak again. bicara lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So this time not indoors, Kali ini bukan indoor because there will be too many, karena akan terlalu banyak. over 5 schools. Mungkin sekitar 5 sekolah, So there will be too many. sehingga akan menjadi terlalu banyak kalau diadakan indoor. Amen. Amin. So it's a good testimony. Itu- Everything is good there. Semua yang sudah dilakukan ada People use the kesaksian anointing oil yang and they were baik. blessed. Tuhan, orang-orang sangat diberkati. It was amazing. Luar biasa. Our t-shirts are all over the country. Kaos yang dibagikan sekarang tersebar ke seluruh penjuru, Everywhere. kemana-mana. Thank you everyone Terima kasih semuanya who supported the mission to yang sudah Uganda. mensupport mission kemarin. I pray may the Lord bless you. Kiranya Tuhan memberkati engkau. You see, that's our church. Saudara lihat Even the little children are having itu gereja t-shirts. kami, bahkan anak kecil pun pakai t-shirt itu. God bless whoever worked towards Tuhan memberkati semua yang sudah bekerja untuk the itu. success. Yang of this membuat mission. mission kemarin berhasil. May the Lord increase you Kiranya Tuhan menambah-nambahkan and engkau prosper you.
dan memberkati, membuat engkau limpah. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So I want to share something Malam ini saya ingin membagikan sesuatu that the Lord has revealed to me yang Tuhan one of these days. bukakan, singkapkan kepada saya dalam hari-hari ini. You know, I enjoy to read the Bible. Tahukah saudara, saya menikmati membaca Alkitab. Every time I read, I get new understanding. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya mendapatkan pengertian yang baru. So a few weeks ago, I was reading the book of John. Beberapa minggu yang lalu, saya membaca kitab Yohanes. And then I read this verse. Kemudian saya membaca ayat ini. Jesus said, I'm the light of the world. Yesus berkata, akulah terang dunia. He that followeth me Barang siapa mengikut aku, shall not walk in darkness, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, but shall have the light of life. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. That's Jesus. Itu Yesus. In the book of John, chapter 8, verse 12, Di kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. he said, I'm the light of the world. Yesus berkata, akulah terang dunia. He that followeth me Barang siapa mengikut aku, shall not walk in darkness, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, but shall have the light of life. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Now there are three things to look at. The light of the world. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, terang dunia. And then there's darkness. Kemudian ada kegelapan. And then there's light of life. Kemudian yang ketiga, terang hidup. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, in secondary school, they taught us about life in physics. Tahukah saudara di high school, di high school kita diajarkan mengenai fisika And life, dan kehidupan. I mean light, Terang. Kita diajar mengenai terang. is what? How do you define light? Bagaimana saudara mendefinisikan terang? Apa itu terang? Light is something Terang itu sesuatu that allows us yang membuat kita, or makes it possible for us to see. yang membuat kita bisa melihat. Light helps us to see. Terang menolong kita untuk bisa melihat. If this light turns off, Kalau terang yang ada di sini, lampu-lampu ini dimatikan, you will not see me. saudara tidak akan bisa melihat Maybe you saya. can try to locate Yosia, but not me. Mungkin saudara bisa melihat Yosia, tapi saya yakin saudara tidak akan bisa melihat Pastor James. Why? Because I'm dark skinned. Karena saya kulitnya gelap. So light helps you to see me. Jadi terang itu membuat saudara bisa melihat And saya. helps me to see you. Dan membuat saya menolong saya bisa melihat saudara. Hallelujah. Haleluya. So Jesus says, Jadi Yesus berkata, I'm the light of the world. akulah terang dunia. I'm the light of the world. Akulah terang dunia. And then he says, whoever follows me Dan dia berkata, barang siapa mengikut aku, will not walk in darkness, tidak akan berjalan dalam kegelapan, but will have the light of life. tapi akan mempunyai terang hidup. So Jesus has the light of the world and the light of life. Jadi Tuhan memiliki terang dunia dan dia memiliki terang hidup. Hallelujah. Haleluya. These two seem to be separate. 2 hal ini kelihatannya terpisahkan, But in this life, tapi di dalam hidup ini, we live in the world. kita hidup di dunia. And Jesus says, Dan Yesus berkata, I'm the way, akulah jalan, the truth, kebenaran, and life. dan kehidupan. And then he says, if we walk in him, Dan kemudian dia berkata, kalau engkau berjalan di dalam we will dia, see the light, we will have the light of life. engkau akan mempunyai terang hidup. So life is beyond existence. Jadi hidup itu melebihi keberadaan. Even as we live, Saat kita hidup, we may live, kita mungkin hidup, but without life. tapi tanpa kehidupan. We may live without life. Kita bisa saja hidup tanpa kehidupan. But Jesus is the light of life. If we walk in him,
we have the light of life. Tapi Yesus kata dialah terang hidup. Kalau kita berjalan di dalam Dia, kita akan mempunyai hidup. In the morning we saw that the world is not this planet Earth we live. The world is the systems that control. Pagi tadi kita belajar Humans. mengenai Tuhan, mengenai dunia di mana ada sistem yang mengontrol manusia. So those systems, they make up the world. Sistem-sistem itu membentuk dunia. And those systems are social systems, Sistem-sistem itu seperti sistem sosial, education systems, sistem edukasi, medical systems, or sistem healthcare system, kesehatan, sistem economical systems, sistem ekonomi, technological systems. sistem teknologi. All those are systems. Semuanya itu sistem. Financial systems. Sistem finansial. So if we combine them together, Kalau kita kombinasikan semua sistem itu bersama-sama menjadi satu, they make the world. sistem itu membentuk dunia, menciptakan dunia. So the world Jadi dunia is hard ini keras because of those systems. karena ada sistem-sistem ini. Hallelujah. Haleluya. Military systems. Sistem militer. Those systems, they make the world is so hard Sistem-sistem ini membuat dunia menjadi begitu for keras us to exist. untuk kita tinggal eksis The political di systems, dunia, seperti sistem politik. they define boundaries for nations. Mereka memberikan batasan buat bangsa-bangsa. Sistem politik memberikan You batasan buat cannot bangsa. just get out and you walk from Indonesia and you say I'm going to Singapore. Saudara tidak They will bisa catch keluar, mereka tidak bisa seketika berjalan keluar dari Indonesia kemudian ke Singapura. just Mereka can't akan say, tangkap saudara. I'm walking to Malaysia. They will stop you somewhere. Seperti mungkin di perbatasan saudara berjalan dari Because of Indonesia these systems. ke Malaysia. Ketika kita cross, tiba-tiba mereka akan menangkap But kita. Jesus says, Tapi Yesus katakan, He's the light dialah terang of the world. dunia. That means if we have Jesus, Artinya kalau kita punya Yesus, we can overcome these systems, kita akan bisa menang mengatasi sistem ini. not by rebellion, Bukan lewat pemberontakan, not by breaking the law, bukan berarti tidak mengikuti hukum, but by the grace of God. tapi dengan anugerah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Like the, let me say, economical system. Seperti sistem ekonomi, It concerns production and distribution of resources or goods. sistem ekonomi berbicara mengenai resource, distribusi dari goods, jasa-jasa, barang-barang. But with Jesus, Tapi dengan Yesus, things can be simplified for us. hal-hal itu bisa disederhanakan buat saudara He dan can saya. be the light in you. If Jesus is the light in you, Kalau Yesus itu terang di dalam saudara, we will be able to trace and to see and to get what we need, the way we need it. kita bisa mendapat, We will be able to see, kita bisa melihat, to get mendapatkan what we need to get. apa yang kita butuhkan. So in life, Di dalam hidup, every human, every person, setiap manusia, setiap orang, we have challenges in these kita systems. mempunyai tantangan di dalam sistem ini. You may find someone has a problem in the health care system. Mungkin seseorang punya tantangan di dalam sistem kesehatan. You have a sickness, Saudara punya masalah dengan sakit penyakit, you have a disease, saudara punya penyakit, and you are afraid it cannot be healed because you have no medication. saudara mungkin That is well takut prescribed nggak bisa for the sembuh disease. karena saudara tidak mempunyai pelayanan di dalam sistem kesehatan itu. But Jesus Tapi Yesus will come bisa datang, dia akan and heal datang that disease. dan menyembuhkan penyakit itu. Hallelujah. Haleluya. He's the light of the world. Karena dia terang dunia. He gives you hope Dia memberikan saudara dan saya where pengharapan. there is no hope. Ketika tidak ada pengharapan. Hallelujah. Haleluya. He gives you strength. Dia memberikan kepada saudara dan saya He makes you to kekuatan. see Membuat kita bisa melihat hope in Him. melihat pengharapan di dalam dia. So in chapter 8, Jadi di Yohanes 8, Jesus says you cannot walk in darkness. Yesus katakan engkau tidak bisa berjalan di kegelapan If we follow Him, kalau saudara dan saya mengikuti dia. just following. Hanya mengikuti. He leads, Dia memimpin, we follow. kita mengikuti. He leads. Dia memimpin. If He stops, you stop. Kalau dia berhenti, saudara dan saya If stop. He walks, you walk.
Kalau dia berjalan, kita jalan. If he turns this way, you turn. Kalau dia berpaling ke sini, kita But berpaling. life is so hard for us Hidup itu begitu keras buat kita. just because we don't follow Jesus. Karena kita tidak mengikuti Yesus. We don't follow Jesus. Kita tidak mengikuti Yesus. We don't listen to his voice. Kita tidak mendengar suaranya. We hear, but we may not obey. We may not listen. Kita mungkin mendengar, tapi kita tidak mendengar dan But betul-betul Jesus taat. says, Tapi Yesus katakan, if we follow him, kalau kita mengikuti dia, you follow. saudara dan saya ngikuti. Following means someone is leading Mengikuti artinya seseorang berjalan di depan. and you go where they are going. Dan kita mengikuti kemana orang ini memimpin kita. Hallelujah. Haleluya. So that's how Jesus Itu cara, wants me and you. itu yang Yesus mau buat saudara To dan follow saya. him. Untuk mengikuti dia. If we follow him wherever he's going, Kalau kita mengikuti dia, kemanapun dia pergi, we will overcome kita akan menang. every challenge, Mengatasi semua masalah, every hindrance, semua tantangan, every resistance, semua resistansi, every question of life. semua pertanyaan-pertanyaan hidup. We will have answer. Kita akan punya jawabannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. He will fix Dia akan membetulkan all the social challenges. semua tantangan sosial. He will fix Dia akan membetulkan, memperbaiki all the economical challenges. semua tantangan ekonomi. He will fix Dia akan memperbaiki the health challenges in our lives. tantangan kesehatan dalam hidup kita. Hallelujah. Haleluya. He will fix Dia akan memperbaiki the financial challenges. tantangan finansial. He will fix Dia akan memperbaiki the political questions, pertanyaan-pertanyaan politik, the spiritual questions. pertanyaan-pertanyaan rohani. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. But what do we do? Tapi apa yang harus kita We lakukan? follow. Kita ikuti. Just following him. Hanya ikuti dia. Jesus is real. Tuhan Yesus itu real, saudara. He's alive. Dia hidup. Hallelujah. Haleluya. One time, Satu hari we were having prayers in the night. kami ada pertemuan doa di malam hari. We were crossing over the year. Ketika kami melewati pergantian tahun, And we prayed kami berdoa. up to around 3 a.m. Waktu itu kami berdoa sampai kira-kira jam 3 pagi. And we decided to go back home. Kemudian setelah jam 3 pagi kami memutuskan untuk jalan kembali ke rumah. So someone carried my Bible. Seseorang membawa Alkitab saya. And then we forgot that person reached where they were going and they went to their apartment to sleep. Their house. Jadi orang yang membawa Alkitab saya itu kembali ke apartemennya kemudian tidur di sana. And so we walked like 100 meters away. And I remembered I don't have my Bible. Jadi ketika kami sudah saling berpisah, sekitar 100 meter saya berjalan, saya nyadari saya nggak bawa Alkitab saya. And I said, no. I want my Bible. I want my Bible. Kemudian saya menyadari dan saya bilang, oh saya butuh Alkitab saya mau So Alkitab saya one kembali. brother called Robert said, no, Pastor, let's go. You pick the Bible. It's already morning. You get it in the morning. Jadi ada seseorang berkata kepada Robert, no pastor, tidak pastor, ini sudah larut, kita ambil Alkitabmu besok. And I said, no. Tapi saya berkata tidak, Where I am, my Bible should be. I want my di Bible. mana saya berada, disitulah I should Alkitab go saya back and harus pick it. ada. Saya harus pergi dan ambil Alkitab saya. And they felt Dan mereka merasa I was giving them hard time. saya memberikan mereka But I waktu said, yang no, sulit. I need my Bible. I Tapi should saya get my katakan, Bible. saya butuh Alkitab And I saya. walked back. Saya berjalan kembali. And so it took like 20 minutes Itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit to get the Bible. untuk mendapatkan Alkitab itu. The road we were using, Jalan yang kami pakai, there were robbers, ada begitu banyak penjambret, saudara. armed robbers. Ada begitu banyak perampok. A few meters from where we stopped. Beberapa meter dari tempat kami berhenti, And they were beating people. baru Seriously. kami melihat beberapa meter dari tempat kami berhenti, mereka sedang memukuli orang. They battered them so bad, they were bleeding. Memukuli orang sampai berdarah-darah. And by the time I got my Bible, Pada waktu saya mendapatkan Alkitab I saya, found we came back only to get the place. They just left like 5 minutes. They had just left and taken another direction. setelah saya ambil Alkitab saya, kemudian
kembali ke tempat itu sekitar 5 menit yang lalu. Mereka baru saja meninggalkan tempat itu melalui jalan yang lain. So we survived these wicked guys. Jadi kami diluputkan dari orang-orang perampok ini. Because I followed my heart. I said, I want my Bible. I should have my Bible. My Bible should be where I am. Maaf, saya koreksi untuk penjelasan ceritanya. Jadi ketika pastor memutuskan kembali mengambil Alkitabnya, mereka itu diluputkan. Karena kalau mereka jalan terus berjalan, mereka akan menjumpai perampok-perampok yang baru saja memukuli orang. Saya koreksi ceritanya supaya bisa nangkep semuanya. Haleluya. Jadi karena memutuskan kembali itu diluputkan. Hanya karena ngambil Alkitab. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So because we follow. Karena kami mengikuti. We follow. Kami mengikuti. When you follow Jesus. Kalau saudara dan saya mengikut Yesus. You see His grace. Saudara akan melihat you anugerahnya. see His victory. Akan melihat kemenangan dari Dia. Hallelujah. Haleluya. Let me show you. Towards my, I married in 2013. Saya mau share sedikit. Saya menikah di tahun 2013. Towards my wedding. Menuju pernikahan saya. I didn't have enough money to organize the wedding. Saya tidak punya cukup uang untuk mengadakan pernikahan. And I didn't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. I didn't want to go to every person, please Saya help tidak me. mau pergi ke setiap orang dan minta tolong sama mereka. So I decided to pray and fast. Jadi saya memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. And I told Jesus, Saya berdoa dan katakan, Tuhan Yesus, I need money saya butuh uang. because I'm inviting people to my wedding. Karena saya mengundang orang-orang datang ke pernikahan saya. They should eat. Mereka harus makan. I'm your servant. Aku hambamu. I should dress good. Aku harus berpakaian bagus. I should look good Saya harus berpenampilan baik for your glory. untuk kemuliaan-Mu. And I started to pray fast. Jadi saya mulai berdoa dan berpuasa 40 days. 40 hari. I called no one. I held no meeting. I held no wedding meeting. I was having no wedding meeting. Saya tidak Arrangement meetings. Saya tidak mengadakan pertemuan merencanaan untuk pernikahan. I was praying Saya berdoa, and fasting berpuasa 40 days. 40 hari. Every morning pray up to evening. Pray. Setiap Preach, pagi sampai pray. malam No berdoa, wedding berpuasa. meeting. Tidak ada No arrangement meeting. tidak ada pertemuan, tidak ada perencanaan I don't have the money. tidak ada perencanaan untuk But I'm pernikahan. praying. Karena saya tidak punya I'm uang. calling upon God. Saya hanya berdoa, minta And then- sama Tuhan. On day 39, Di hari ke-39, I was sitting ketika saya duduk in the room I was praying. di ruangan di mana saya And berdoa, when I looked up, ketika saya lihat ke atas, I saw the clouds saya melihat moving. awan bergerak. And then there's a very big, huge man. Very big. Dan kemudian saya melihat ada orang yang sangat-sangat besar. Very big man. Sangat besar. Holding a sword. Membawa pedang. Having a metallic covering on the chest. Ada baju sirah dari besi pada dadanya. He's big like 2 meters or 3 meters. Very big man. The man was very big. Orang His itu begitu- waist was as big like Jadi 2 or 3 meters. pinggangnya itu besarnya sebesar sekitar 2 meter. Very serious. Sangat-sangat serius. He was walking on those clouds. Dia sedang berjalan pada awan itu. I saw him when he was like in that space, and I was sitting like where Mama is sitting. Jadi seperti di tempat di mana Ibu Ina sedang duduk. And I got scared. Saya melihat orang itu datang di atas awan itu dan saya menjadi sangat takut. I thought he's coming to kill me. Saya berpikir dia datang untuk membunuh I saya. started to shout Saya mulai berteriak-teriak in fear. dalam ketakutan. I shouted so loud. Saya berteriak dengan I sangat wanted keras. to run away, Saya mau lari, but I just fell down. I tapi could saya not run. hanya rebah. Saya tidak bisa lari. And the man came. Orang itu datang. When he was approaching me, the clouds lifted and he started moving upward. Ketika orang itu mendekati saya, awan itu mulai terangkat ke atas dan berangkat ke atas. And then the Lord spoke to me. The voice spoke to me.
Kemudian suara itu bicara kepada I'm leading you. Aku memimpin kamu. I've led you. Aku telah memimpin kamu. You will win. Engkau akan menang. And then suddenly I did not see the man. Kemudian tiba-tiba saya tidak bisa melihat orang itu lagi. And I got up. Saya bangun. I finished the fasting the next day. Saya selesaikan puasa saya hari berikutnya. 10 days left to my wedding. 10 hari menjelang pernikahan saya. Many things to do. Banyak hal yang harus I've dilakukan. invited many people. Saya telah mengundang begitu banyak orang. I must make sure I feed them right. Saya harus memastikan saya kasih mereka makan. But I have no money. Tapi saya tidak punya uang. And then I want to cancel the wedding. Saya hampir membatalkan pernikahan So saya. I went to one service provider, decoration. Saya pergi ke salah satu yang menyediakan jasa dekorasi daripada And pernikahan. I told her, I want to push my wedding forward. Saya mau Postpone my wedding. saya mau memundurkan jadwal pernikahan saya. Saya bilang ke bagian dekorasi. She's a Muslim woman. Orang ini orang Muslim. She told me, don't. Orang ini berkata, You must continue, don't. Kata dia langsung teriak kepada I saya, told her, jangan mundurin. I have no tanggalnya." money to pay you. We should wait. Saya katakan pada dia, saya tidak punya uang buat bayar kamu. She said, no, pastor. No. You Tapi shouldn't. orang ini berkata kepada saya, tidak pastor, tidak. Jangan mundurkan tanggalnya. I walked away from her Jadi saya kemudian berjalan and went to meninggalkan, see someone who was always calling me. meninggalkan dia dan menuju kepada orang yang terus-menerus And when I was menelepon there, saya. Ketika saya di sana, someone made a call seseorang menelepon. and I walked away. Kemudian saya berjalan And I menjauh. stood somewhere, I was talking on phone. Ketika saya menerima telepon, saya berjalan menjauh. So as I was talking on phone, some Chinese man came and stood before me. Ketika saya sedang berbicara di telepon, ada orang Chinese itu datang berdiri di depan saya. He looked in my face and looked in my legs. Looked in my face and looked in my legs. Dia memperhatikan muka saya, kaki saya, muka saya, kaki saya, muka saya. And I kaki was saya. wondering, what is he looking at? Kemudian saya bertanya-tanya, dia lagi ngeliatin apa sih? So I suddenly looked down in my legs. Jadi tiba-tiba saya melihat kaki And then saya. there were $100 bills, $100 bills. Kemudian saya Hip. melihat uang $100 di kaki saya, saudara. And I thought this counterfeit money, they want to arrest me. They are setting me up to arrest me. Saya berpikir ini uang palsu nih, ini saya sedang dijebak, ada uang palsu So di kaki saya. I wanted to leave it. Saya mau ninggalkan uang But then itu. my mind told me, pick it. Tapi kemudian pikiran saya bilang ambil itu. And I got it. Kemudian saya ambil uang itu. And then I followed this man. Immediately I saw the money. This man walked downstairs. Dan kemudian saya ikuti orang ini kemudian pergi jalan downstairs ke tempat yang And I lebih rendah. followed him. Kemudian saya He ikuti dia. disappeared. He disappeared in the stairs. Tiba-tiba dia menghilang ketika berjalan di tangga I menuju ke looked for bawah. him around. He was nowhere. Saya mencari dia di mana-mana, saya tidak temukan dia. And I realized this is not human. Saya menyadari ini bukan So I manusia. ran to the Forex Bureau Kemudian saya pergi ke tempat penukaran and I uang. gave them $100 note and check that money. Saya berikan uang itu Because I thought it was kepada fake tempat money. penukaran uang. Saya bilang ke mereka, tolong cek uang ini. benar Only apa to enggak. check it. Hanya untuk memeriksa ini It asli was apa enggak. real. Dan kemudian ketika dicek itu uang beneran, saudara. And then I changed the money Kemudian saya cek uang itu. and I paid the bills. Kemudian saya membayar semua tagihan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you come to Uganda, they will tell you. Kalau saudara ke Uganda, mereka akan But I cerita, mean, I prayed. cerita tentang hal ini. I Tapi fasted. saya berdoa, saya berpuasa. I had failed to pay the hotel. Saya gagal membayar hotel. This was Jesus. Tapi yang saya alami dengan uang This itu was Jesus. Yesus, saudara. He's the light of the world. Dialah terang dunia. If you trust Him, Kalau saudara percaya if we kepadanya, walk in Him, kalau kita berjalan di dalam Dia, He will light in your life. akan ada terang di dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't lose courage. Jangan kehilangan keberanian. Don't lose hope. Jangan kehilangan pengharapan. Don't lose your strength Jangan kehilangan kekuatan. just because of what you're going through. Hanya karena apa yang sedang saudara alami. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Pray to Jesus. Berdoa kepada Yesus. Call upon Jesus. Panggil Yesus. He's the light of life. Dialah terang kehidupan. Hallelujah. Haleluya.
Hallelujah. Haleluya. Don't give up Jangan menyerah. on you. Jangan menyerah pada dirimu. People normally give up. Biasanya orang menyerah. I found a young man. Saya menemukan seorang anak muda He wanted to commit suicide. yang mau mengakhiri hidupnya. I asked him why. Saya tanya kepada dia, kenapa? He said, I'm useless. Dia katakan, aku nggak berguna. I have no mother. Aku nggak punya I have no mama. father. Aku nggak punya papa. No one likes me. Tidak ada orang yang suka saya. And I told him, but do you love yourself? Tapi saya tanya kepada dia, apakah kamu suka dirimu sendiri? He said, yes. Yes, yes. So why do you care if other people don't like you and you love Jadi yourself? kenapa kamu begitu peduli kalau orang tidak suka, tidak menyukai kamu? You run to Jesus. Lari ke Yesus. He will love you more than any person will love you. Dia akan mengasihi kamu melebihi orang-orang yang mengasihi kamu. Because he made you. Karena dia menciptakan kamu. He created you. Dia menciptakan kamu. He holds your destiny. Dia memegang destiny, jalan hidupmu. Why would you lose courage just because someone Kenapa kamu kehilangan keberanian? has not taken good care of you? Hanya karena ada orang-orang yang tidak menyukai, So you tidak choose to memperhatikan end your kamu, life. dan kamu memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. You choose to give up on yourself. Kamu memutuskan untuk menyerah dengan dirimu Jesus sendiri. Yesus is the light adalah terang of life. dari hidup. If we follow him. Kalau kita mengikuti dia, Hallelujah. haleluya. He can make you feel comfortable Dia bisa membuat saudara merasa nyaman than 100 people would make you feel if they daripada are around you. 100 orang yang kira-kira bisa membuat engkau nyaman. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't surrender because you have challenges. Jangan menyerah hanya karena saudara punya pergumulan. Don't surrender because you have debts. Jangan menyerah hanya karena saudara punya hutang. Don't give up because the enemy has come against you. Jangan menyerah hanya karena musuh sedang berperang melawan saudara. Even when the situation is as hard as a rock. Walaupun situasinya itu sekeras batu, saudara. Even when you see no hope, there are only walls around you. Walaupun sepertinya saudara melihat tembok-tembok di sekeliling saudara. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Jesus is the way. Tuhan Yesus adalah Is the jalan, truth kebenaran, and his life. dan kehidupan. He will make a way Dia akan membuat jalan where there seems to be no way. ketika sepertinya tidak ada jalan. And you will cross. Saudara akan menyeberang. You will survive. Saudara akan bertahan, survive. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. He's the light. Dialah terang. He's the light of the world Dialah terang dunia and the light of life. dan terang kehidupan. In Uganda, Di Uganda, young men have a saying, anak muda punya pepatah begini. when they go beaching, when they go to the beaches, Kalau mereka pergi ke pantai-pantai, if you find them, they say, we enjoying our life. kalau saudara menemukan anak muda ke pantai, saudara akan menemukan mereka berkata, kami sedang menikmati hidup. We enjoying life. Kami sedang menikmati hidup. Some of them will ride these big motorbikes, Beberapa dari mereka mengendarai motor yang besar, very big ones. motor yang begitu besar. And when they are bargaining the corner, they will, Kalau mereka sedang di tikungan, mereka akan mengarahkan motornya seperti miring tubuhnya. when they get to roundabout, they, Ketika di bundaran, mereka akan berusaha seperti pembalap, saudara, and muter-muter they dengan say, baik. we are enjoying our life. Dan mereka berkata, kami sedang menikmati hidup. We enjoying life. Kami menikmati hidup. It's good. Ya, bagus. It's okay. Oke, Let them enjoy. biarkan mereka. But Jesus Tapi Yesus is life adalah kehidupan in life. dalam hidup ini. Hallelujah. Haleluya. There is life in life. Ada kehidupan di dalam hidup. You can feel alive when you are alive. Saudara bisa merasakan hidup ketika saudara benar-benar hidup. But there are people who are living, but they feel they are dead. Ada orang-orang yang hidup tapi mereka merasa mereka mati. They feel they are not existing. Mereka merasa aku sepertinya enggak ada. So in enggak. such, because of the challenges, Karena tantangan, karena masalah mereka enggak merasa because of hidup. the disappointments, Karena kekecewaan, because of the trouble they go karena through, masalah yang mereka harus lewati. the world is full of darkness. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Full of darkness. Penuh dengan A kegelapan. young man came to me. Seorang anak muda datang kepada saya. He got a young girl Dia punya pacar. and they planned to marry. Mereka berencana untuk menikah. And when they were
getting wedded like tomorrow, Kemudian saya tanya, kamu mau nikah kapan? on a Saturday, Besok hari Sabtu. someone took his wife away on Friday. Jadi anak muda ini berencana menikah di hari Sabtu, tapi tiba-tiba di hari Jumat seseorang mengambil kekasihnya. So, hallelujah. Sehari sebelum menikah. You know, the guy was wedding, enjoying, preparing everything. Anak muda laki-laki ini mempersiapkan, menikmati semuanya dengan baik, sangat-sangat pada saat mempersiapkan penuh dengan sukacita. And some boys came Tiba-tiba ada seorang in the laki-laki. evening Malam harinya, at the girl's place. di tempat anak perempuan ini. And they grabbed her, Kemudian orang itu mengambil anak perempuan ini, put her on a motorbike, bawa, boncengin di sepeda motor. and then they rode and took her away. Kemudian langsung pergi kabur, saudara. And this young man told me, Anak muda ini, I'm tired of life. anak muda ini begitu kecewa dan berkata, aku ngapain aku hidup lagi? I'm useless. Aku nggak berguna. I don't want to live. Aku nggak mau hidup. I told him you should live. Saya berkata kepada dia, kamu harus hidup. You are good to live. Harus hidup. You'll get another woman. Kamu akan dipertemukan dengan yang Jesus is lain. the light. Yesus adalah terang. If you are in him, Kalau engkau di dalam dia, he will help you to get another one. You will see another one. Yesus akan menolong saudara mendapatkan yang lain. He just can't Saudara give up akan on you. Saudara harus melihat yang lain. Jangan menyerah dengan dirimu. You just can't give up on you because Jangan someone menyerah dengan dirimu. ran away with the woman you wanted to get married to. Jangan You menyerah wait, karena another one will jangan come. menyerah karena ada seseorang yang mengambil pacarmu tiba-tiba. Of course it's painful, so painful. Ya, itu sangat menyakitkan. If it's me, I would cry. Kalau itu saya pasti nangis. I would cry as well. Saya juga pasti nangis, saudara. But still, Tapi tetap, Jesus would heal my heart. saya percaya Yesus bisa sembuhkan hati saya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. When we are in Jesus, Kalau kita di dalam Yesus, Jesus is the new beginning. Tuhan Yesus adalah awal yang baru. He marks a new beginning Dia menandai awal yang baru in everything we do. dalam semua yang kita kerjakan. In everything we begin to do. Semua yang kita mulai. In everything we touch. Di dalam semua yang kita sentuh. Jesus begins a new beginning. Tuhan Yesus memulai awal yang baru. So in your life, Jadi dalam hidupmu, I don't know what you're going through. saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami. I don't know what is pressing down your love, Saya tidak your tahu apa yang joy, sedang menekan sukacita, kehidupanmu, your kasihmu, peace. damaimu. But I pray, Tapi saya berdoa, may the peace of the Lord kiranya damai yang dari Tuhan prevail in your heart. menetap di dalam hatimu. Hallelujah. Haleluya. And let the joy of God Kiranya sukacita yang dari Tuhan flow in your spirit. mengalir di roh saudara. Amen. Amin. Rejoice because Jesus lives. Bersukacita karena Yesus hidup. Not only because everything is right, not because everything is good around you. Jangan bersukacita hanya ketika semuanya baik-baik di sekitar kita. But you rejoice Tapi bersukacitalah because karena Jesus reigns. Yesus berkuasa. Jesus is your king. Yesus adalah Raja saudara. Jesus is your savior. Yesus adalah penyelamat And kita. he is in control. Dan dia megang kendali. So don't lose heart. Jangan kehilangan hati. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus is the King of Kings. Yesus adalah Raja dari segala He's the raja. Lord of Lords. Tuhan dari segala Tuhan. He fights battles. Dia adalah panglima perang. He gives life. Dia memberikan kehidupan. He said, Dia berkata, those who believe in him, semua yang percaya kepadanya, even when they die, sekalipun pada saat mereka mati, they will live. mereka akan hidup. You see, Saudara lihat, that kind of hope. pengharapan yang seperti itu. Even when I'm dead, I'll live. Sekalipun saya mati, saya pasti hidup. Because I'm in Jesus. Karena saya di dalam Yesus. And because Jesus lives, Karena Yesus hidup, so I can live. sehingga saya bisa hidup. I can face tomorrow. Saya bisa menghadapi hari esok. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Some challenges we go through Beberapa tantangan yang sedang kami alami, are not meant to destroy us. tantangan yang sedang kita alami bukan untuk menghancurkan kita.
maybe they are meant to open our eyes. Mungkin tantangan itu untuk membuka mata kita. I've gone through very many challenges. Saya melewati ada begitu banyak tantangan. That sometimes I said these challenges are too big for my age. Kadang-kadang saya berkata, tantangan ini terlalu berat buat orang seusia saya. I don't like to go through challenges. Saya tidak suka lewati tantangan. But they keep coming. Tapi tantangan itu terus berdatangan. When you overcome this one comes. Satu selesai, muncul tantangan berikutnya. Satu When you selesai, win this one, another one comes. Saudara memenangkan satu tantangan dimenangkan, muncul tantangan yang When lain. you win this one, another one comes. Satu tantangan dimenangkan, yang lain datang lagi. But every after a challenge or a problem, Tapi setiap kali kita melewati tantangan atau masalah, I gain more understanding. saya mendapatkan pengertian yang lebih lagi. And I become more stronger inward. Dan saya menjadi lebih kuat di dalam firman. And I determine them more to move on in Saya God. menjadi lebih yakin untuk terus bergerak di dalam Tuhan. They humble me. Tantangan itu membuat saya menjadi rendah hati. They push me down. Karena menekan saya ke bawah. And the more they push me down, I feel better and comfortable in Jesus. Tantangan yang lebih menekan itu membuat saya makin nyaman di bawah, rendah bersama Yesus. So when you see challenges Jadi ketika saudara menghadapi tantangan, coming your way, sedang datang dalam hidupmu, don't always run away. jangan selalu lari, Face them. hadapi. If Jesus faced the cross, Kalau Yesus harus menghadapi salib, we should face the challenges that kita come harus our way. menghadapi tantangan yang datang dalam hidup kita. No matter how they come, Bagaimanapun mereka datang, through whom they come. melalui siapapun tantangan itu To datang. Jesus, he was handed over by Judas, his own disciple. Yesus sendiri dikhianati oleh Yudas, muridnya sendiri. But he did not run away. Tapi dia tidak lari, He stood still. dia tetap berdiri. He received them. Menerima mereka yang bersama-sama dengan He asked Yudas. them, who are you looking for? Dan Yesus berkata kepada mereka yang bersama-sama dengan Yudas, kamu cari siapa? And they said, Jesus of Nazareth. Mereka berkata, kami cari Yesus dari Nazaret. And he said, I'm the one. Yesus berkata, akulah dia. He did not say, check around, he should be there. Yesus tidak berkata, oh bukan aku, cari di mana. He faced Dia menghadapinya. his fear. Yesus menghadapi ketakutannya. A few moments ago, he was praying to his father and he said, if it's possible, take away this cup from me. Beberapa saat sebelum hal itu terjadi, Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, Bapa sekiranya cawan ini lalu daripadaku. But then he surrendered and said, but not as I will, let your will be done. Tapi kemudian dia berdoa, tapi tidak menurut kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa. And when the accuser came with the hunters who are looking for him, Ketika penuduh-penuduh itu datang dengan orang-orang yang mencari dia, he said, I'm the one. dia langsung berkata, akulah Here I dia. am. Ini aku. Hallelujah. Haleluya. I now know Sekarang saya tahu that even if I fast for 400 days, sekalipun saya berpuasa selama 400 hari, the devil will never stop attacking me. iblis tidak akan pernah berhenti menyerang saya. But I have one resolution. Tapi saya punya sebuah resolusi. I'll keep following Jesus. Saya akan tetap mengikut Yesus. Hallelujah. Haleluya. The devil will never stop causing trouble in your life, Iblis itu nggak akan pernah berhenti membuat masalah dalam hidup kita. setting blockages and traps Membuat on your way. blokir di jalan-jalan yang kita lalui. But Jesus Tapi Yesus will always empower you akan selalu memberi kita if you look at kekuatan. him, Kalau kita memandang if you dia, trust him, percaya kepadanya, if you remain in him, tetap di dalam dia, to overcome. untuk mengatasi. Hallelujah. Haleluya. Even when your business has grown so big, Sekalipun bisnis saudara berkembang begitu besar, the devil can still attack you iblis tetap bisa menyerang saudara to bring you down. untuk membuat saudara jatuh. Even when you've built a very big customer base, Sekalipun saudara sudah membangun jaringan customer yang begitu besar, the devil can still attack your customers and Iblis- divert them. iblis masih tetap bisa menyerang bisnis saudara dan customer-customer saudara. Even when you've tried to build the strongest foundation of marriage,
Sekalipun saudara sudah berusaha membuat fondasi pernikahan yang sangat-sangat kuat, the devil can still come and cause a disagreement, an argument between the two of you. iblis tetap masih bisa membuat saudara berselisih pendapat dengan pasangan saudara. Hallelujah. Haleluya. At any age, Di semua umur, semua usia. even when you're 65 years in marriage, Sekalipun saudara sudah menikah The devil- 65 tahun, the devil can cause an argument between the two of mungkin you. sudah menikah 65 tahun tapi tetap bisa punya perbedaan pendapat dan And you may not berselisih know pendapat. it's the devil Mungkin tidak menyadari bahwa itu perbuatan iblis. because he's cunning. Karena dia itu sangat licik, He hides. dia bersembunyi. So what do? Jadi apa yang harus kita I lakukan? follow Jesus. Ikuti Yesus. I look at Jesus. Pandang Yesus. I trust Jesus. Percaya kepada Yesus. Come what may, Apapun yang terjadi, I'll keep moving. saya akan tetap bergerak. I'll keep following. Saya akan tetap mengikuti I'll Yesus. stand in Jesus. Saya akan tetap berdiri di dalam Yesus. Because it's not by power, Karena bukan oleh kuat, it's not by might, bukan oleh gagah, but by His Spirit. tapi oleh rohnya. So I'll stand. Saya akan tetap I'll berdiri. stand. Saya akan tetap berdiri. I'll follow. Saya akan tetap mengikuti. And I'll cross. Dan saya akan menyeberang. Hallelujah. Haleluya. That's why Jesus said, Itulah sebabnya Yesus berkata, He who endures to the end dia yang bertahan sampai kepada kesudahannya will be saved. akan diselamatkan. We have to endure. Kita harus bertahan. Why do we endure? Kenapa kita harus bertahan? Because these are challenges. Life is challenging. Karena hidup ini tantangan, saudara. But we can only see the way out through Jesus Tapi kita in hanya us. bisa melihat jalan keluar itu kalau Yesus di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. I challenge you Saya menantang setiap from saudara. today Mulai hari that you ini, begin seeing Jesus inside and hearing inside mulai Him cari inside Yesus you. di dalam dia di dalam kita. Have Jesus in you. Bagaimana Yesus ada di dalam saudara? Hear Him in you. Dengarkan dia yang ada di dalam saudara You don't dan need an saya. encounter where Jesus comes with a great light. You Saudara- need Him inside you. Saudara tidak perlu sebuah perjumpaan yang besar yang seperti Tuhan Yesus datang dengan Let terang His yang begitu voice besar. be in you. Biarkan, izinkan suara yang ada di Let dalam His saudara voice be right bicara. inside you. Izinkan suaranya Because He says, dengarkan di dalam hatimu. He says, my sheep hear my voice Karena firman-Nya berkata, domba-dombaku mengenal suaraku and they follow. dan mengikuti. So we need to have His voice. Jadi kita harus memiliki suaranya. Anything, Semua hal, any challenges, semua tantangan, any circumstance, semua situasi. we need to learn to endure. Kita harus belajar bertahan. We need to learn to stand. Kita harus belajar berdiri. Some things will get away, but not today, not tomorrow, not even next week. Mungkin sesuatu hal itu nggak bisa selesai. Mungkin hari ini, besok, minggu depan, atau bulan depan. Some of them will go away after 5 years. Mungkin tantangan itu baru bisa selesai setelah 5 tahun. I have learned it myself. Saya sudah belajar akan hal itu sendiri. Through what I go through. Melalui apa yang saya lewati dalam hidup saya. You pray Saudara berdoa 7 days, 7 hari no food, tanpa makan, no water. tanpa minum. And by the time you come out, Setelah selesai 7 hari, the situation is there. masalahnya tetap sama. It's not gone. Belum pergi. But Jesus Tapi Yesus heard your prayer. mendengar doa saudara. What do I do? Apa yang harus saya lakukan? I endure. Saya bertahan. I stand. Saya berdiri. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Maybe there's someone in the church Mungkin ada seseorang di gereja confusing others with rumor monger, with the gospel. membuat masalah di gereja dengan gosip, rumor. He talks this to this, he talks this to this, he talks Mungkin this to this. seorang ini berbicara kepada yang satu begini, yang lain begini, yang lainnya begini. And you cannot chase him from the church. You cannot say get out of the church and go. Saudara tidak bisa mengusir orang ini keluar dari gereja. Jesus knows that person is there. Tuhan Yesus pun tahu orang ini ada di You gereja. pray, oh God, change him, change her, change her. Mungkin saudara Jesus, rasataka, beleseteke, rosokota, Mungkin shanda brazeda, saudara berdoa tentang rasteke orang masha, ini.
You Tolong pray. Tuhan, ubah dia. Sampai saudara berdoa berbahasa roh, sampai berlutut menyembah-nyembah Tuhan. And by the time you come out of the prayer room, Ketika saudara keluar dari kamar doa, another gospel. tiba-tiba gosip yang baru So muncul. and so has done like this. Hah? So and so has done again like this. Mungkin gosip yang baru keluar, oh si ini habis begini, rumor yang baru keluar lagi. So what do you do? Apa yang harus kita lakukan? You have to keep moving. Harus tetap bergerak. This person is in the church. Orang ini mungkin di gereja, Maybe in the choir. mungkin di choir, Maybe in the ushers. mungkin di usher, Maybe among the Sunday school teachers, mungkin di leaders. antara guru sekolah minggu, And it's pemimpin, causing confusion always, causing dan confusion. selalu membuat pusing di mana-mana. But Tapi when you follow Jesus, kalau saudara ikut Yesus, one day satu hari you find that the person is no longer talking. orang itu satu hari tidak akan bicara begitu lagi. Hallelujah. Haleluya. Maybe he's in your house, he's your relative, he's your cousin. Mungkin orang yang dimaksud adalah orang yang tinggal serumah dengan saudara, bisa jadi He's always saudara-saudara. causing trouble in the Selalu house. menimbulkan masalah di rumah. Talking this, Bilang begini begitu, causing problems. membuat masalah di rumah. But if you follow Tapi Jesus, kalau saudara ikut Yesus, one day satu hari it will be no more. akan selesai. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. So whatever you're going through, Apapun yang saudara lewati, be it in school, walaupun itu di sekolah, be it in your business, bisnis, maybe you have one employee who is very stubborn. mungkin ada satu orang karyawan yang begitu keras kepala, He's always resisting your suggestions. selalu melawan dan tidak setuju, tidak sependapat dengan argumentasi saudara. Hallelujah. Haleluya. You follow Jesus. Ikuti Yesus. Trust Jesus. Percaya Yesus. Keep following Jesus. Tetap ikuti Yesus. What Jesus tells you, do. Apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus katakan, ikuti saudara. Let me give you one testimony. I hope my girls are not following this YouTube back in Uganda. Izinkan saya berbagi satu kesaksian. Saya berharap anak saya yang perempuan tidak ngelihat saya di YouTube lewat streaming. Hallelujah. Haleluya. We have one girl. Saya punya satu anak perempuan, She stays in my house. tinggal di rumah saya, But she's very stubborn. tapi dia begitu keras kepala, saudara. Rahasia ya. Very rebellious. Sangat suka memberontak. She will stay in the bedroom. Hanya cuma berbaring di kasur, suka baringan di kasur. Comes out, take tea. Keluar, ambil teh, Go back. balik berbaring lagi di kasur. Food is ready, comes out, eat. Go back. Not doing any work. Ketika makanan sudah tersedia, cuma keluar makan, kemudian balik ke kamar, rebahan lagi, saudara. She can decide to behave like that for the period she decides. Dia bisa memutuskan untuk melakukan itu selama dia mau. And they are always in argument with my wife. Selalu ada pertentangan antara anak saya She dengan istri comes to me saya. and says, don't you see? Kemudian salah satu dari mereka datang ke saya, kamu lihat. And I tell her, I see. Saya katakan, iya saya lihat. What should I do? Saya harus ngapain? Do something. Mereka, istri saya katakan, lakukan sesuatu. I call her. Kemudian saya panggil anak She's saya. my niece. Huh? She's my niece. Anak perempuan yang tinggal di rumah saya itu adalah keponakan I saya. talk to her. Saya berkata kepadanya, She pretends she has listened. dia pura-pura dengerin. So a few months ago, I got so tired and I said, Sampai kira-kira beberapa bulan yang lalu maybe I'll send her back to village. I don't want that life. Saya capek, nggak mau ngurusin masalah ini lagi. Saya berpikir mungkin anak ini tak kembalikan pulang lagi aja lah ke tempat dari mana dia And then I berasal. was praying Ketika saya mulai berdoa, and I had a voice tell me, saya mendengar suara berkata kepada saya. go buy her new dresses. Kemudian suara itu berkata, pergi belikan baju dress yang baru And buat give dia. her money to plait her hair. Berikan uang untuk braid. Tahu ya saudara, braid itu
ngelabang, rambutnya model orang Afrika, braid. Berikan uang untuk dia ke salon supaya rambutnya di braid. And give her money to buy cosmetics. Berikan uang supaya dia bisa membeli kosmetik. And I said, no, I cannot give to this rebel. No, 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 Kemudian no, di no. dalam hati, saya berargumen dengan suara itu, enggak bisa, saya enggak mungkin kasih uang buat anak ini. She's rebellious. Karena dia selalu berontak. But the voice Tapi was suara quiet. itu kemudian tenang, diam. After 1 hour, the voice came again. Sejam kemudian suara itu datang lagi dalam hati saya. I got some money. Kemudian saya ambil sedikit And I uang. called her. Saya panggil dia. Go plait your hair. Saya pergi. He said, Uncle, thank you so much. Thank you so much, Uncle. Thank you so much. Saya berikan uang, saya bilang, pergi, untai rambutmu. Tiba-tiba anak itu langsung berlutut, terima kasih paman, terima kasih paman. And I sent one lady, get her dresses. Kemudian saya berkata kepada salah satu seorang lady di tempat And I kami, got her belikan dresses. dia pakaian. Kemudian saya berikan dia pakaian. When she got the new dresses, Ketika dia pakai baju yang baru itu, dress the yang next baru. morning she was doing every work in the house. Every work in the Hari house. berikutnya di pagi hari Every dia work. bangun, dia lakukan semua pekerjaan yang ada di rumah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But she has been disturbing us for years. Tetapi anak ini sudah bertahun-tahun mengganggu. Very stubborn. Sangat keras kepala. But Jesus Tapi Yesus gave me a simple instruction. memberikan kepada saya sebuah instruksi yang sangat And the simple sederhana. instruction brought peace in the house. Instruksi yang sangat sederhana itu mendatangkan damai di dalam rumah. Because my wife was always upset with her. Karena istri saya betul-betul kecewa dengan anak ini. She tells me, this is your cousin, you should deal with her, you should deal with her. Istri saya sampai menantang saya, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu beresin masalahnya. And I also don't know how to deal with her. Bahkan She's saya tidak tahu. stubborn. I talk to her, she never Saya listens. tidak tahu cara menyelesaikannya gimana karena dia begitu keras kepala. And then my wife would walk in the house like a ninja, upset. Kemudian istri saya berjalan kayak ninja, kakinya dijejakkan ke lantai dengan keras begini, saudara. Because the girl is giving her headache. Karena anak perempuan ini betul-betul bikin pusing. But when I followed the wisdom of Jesus, Tapi ketika saya mengikuti hikmat yang dari Tuhan, oh, she did every work. tiba-tiba anak perempuan ini melakukan semua hal. No one needs to send her. She will do this, clean here, wash the plates, cook, do this, go scrub the bathrooms, Tidak check perlu the ada, children. tidak perlu ada yang menyuruh tiba-tiba anak ini berubah. Nyapu lantai, ngepel lantai, cuci piring, cuci baju, semua rumah dibersihkan. Apapun yang dibutuhkan, nggak perlu ada yang ngingetin, dia lakuin semua. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Some problems we have, Beberapa masalah yang kita punya, we just need the simple wisdom from Jesus. kita hanya perlu hikmat yang sederhana yang Simple dari Tuhan. wisdom Hikmat yang sederhana Jesus. dari Yesus. And you will win. Dan saudara akan menang. Everything will end. Semua akan berakhir. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Just stand up and we will pray. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. But I Kita don't akan know berdoa. what you're going through. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. I don't know the challenges you're Saya going tidak tahu through. tantangan yang sedang engkau lewati. Be it in your work, Mungkin itu di pekerjaan, in your family, di keluarga, in your business. dalam bisnis. You will win Saudara akan menang. as long as you follow Jesus. Selama saudara ikut Yesus. One time, Satu hari, my wife was moody. istri saya sangat mut-mutan, saudara. She was sensitive. Sangat sensitif. Everything would make her angry. Apapun membuat dia marah. And I wondered, what's wrong? Saya bertanya-tanya, ada apa? I prayed. Saya berdoa, It was not changing. enggak berubah. I asked her. Saya nanya istri saya, She was not telling me. dia enggak cerita apa-apa. I said, what should I do? Saya bertanya-tanya, saya harus lakukan apa? One morning I was praying.
Di satu pagi saya sedang berdoa. praying for the nation Berdoa untuk bangsa-bangsa. and for the church. Berdoa untuk negara saya. Berdoa untuk gereja. And then after prayers, Setelah berdoa, I felt saya merasa a voice speak to my heart. suara itu berbicara dalam hati saya. Give her a gift Berikan kepada istrimu gift, kado. to take it to her mother. Supaya pemberian ini bisa dibawa See that ke mamanya. what gift? Lalu saya bertanya-tanya, kira-kira kado seperti apa yang bisa dibawa ke mamanya? So I had some money, Saya ada uang sedikit waktu itu. It was equivalent to $100. Sekitar $100. And then I came and asked her, how is mom? Kemudian saya datangi dia dan tanya, mama gimana? She asked me, which mom? Kemudian dia nanya, mama yang mana? Your mom. Kemudian pasnya bilang, mamahmu. She told me she's good. Dia bilang, oh baik-baik. I said, do you plan to see her soon? Saya nanya ke dia, kamu ada rencana enggak mengunjungi mama? She Segera. said, no. Kemudian istri saya bilang, I enggak. told her, if you don't plan to see her, I have a gift for her. You send it to her. Just $100. Kalau I gave kamu, to her. kemudian That's pastornya bilang, kalau kamu nggak ada rencana mengunjungi mama, saya punya gift buat mamamu sedikit, ini bawa kasih ke mamamu. And she laughed for almost a week. Dan kemudian dia menjadi, She was always laughing for almost a week. kemudian dia menjadi tertawa selama 1 minggu, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus Yesus will give you direction. akan memberi saudara arahan. But I mean, I was talking to her, what's wrong with you? Saya You. butuh ngomong ke dia berkali-kali, dia nggak cerita, nggak apa. So I'll sit alone, read the Bible, Jadi saya hanya bisa duduk sendiri, membaca give her Alkitab, scriptures, memberikan firman ke dia. hold your hands and cast out the demons. Pegang tangannya tangking iblis yang ada di dalam dirinya, saudara. And it was not changing. Tapi nggak berubah. But I gave a gift not to her, but to her mom. Tapi kemudian saya berikan pemberian bukan untuk dia, untuk mamanya. And within the next 40 minutes, Dalam waktu 40 menit, everyone in the house was smiling because she's happy. So she's going to everyone, how are you? hanya dalam 40 menit tiba-tiba semuanya berubah. Tiba-tiba dia smiling, tersenyum, menyapa semua orang. Tiba-tiba semua berubah menjadi penuh dengan tertawa, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I pray, Saya berdoa may your business biar bisnismu be corrected. diperbaiki. May the Lord give you wisdom. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-hikmat, Simple wisdom. hal-hal yang sederhana, hikmat yang sederhana It will win battles. akan memenangkan pertempuran-pertempuran. You will win victory. Saudara akan memenangkan kemenangan-kemenangan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, Holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yeah, the elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy
Holy, holy, holy are you, Lord. Angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. The elders and angels bow, and the deep worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, your King worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, 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 holy are you, Lord. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, kami memuji, We adore you. kami memuja, We glorify you. kami muliakan Engkau, We praise you. kami puji Engkau. Father, we pray. Bapa, kami berdoa, May your glory, biar kemuliaan-Mu, may your light terang-Mu shine so strong bersinar dengan kuat for your people, untuk orang-orang-Mu Tuhan. wherever they are, Dimanapun mereka berada, weak, mereka yang lemah, hopeless, mereka yang tanpa pengharapan, they have no direction. yang tidak memiliki arah. May you be their direction. Kiranya Engkau menjadi petunjuk May bagi you mereka. be their strength. Kiranya Engkau memberi kekuatan buat mereka. May you be the light in darkness. Jadilah terang di dalam kegelapan dalam hidup mereka. Be their hope where there is hopelessness. Jadilah pengharapan ketika tidak ada pengharapan Tuhan. All those whose hearts feel down,
Semua buat mereka semua yang hatinya sangat-sangat Lift down. them. Angkat hati-hati mereka Tuhan. Lift them Angkat mereka by your power, dengan kuasa-Mu, by your glory, dengan kemuliaan-Mu, by your grace. dengan anugerah-Mu. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. Let your glory shine so Biar strong. kemuliaan-Mu bersinar dengan kuat. Let your presence overshadow. Biar hadirat-Mu menaungi. Let your anointing overflow. Biar pengurapan-Mu mengalir, membanjiri Tuhan. We break every power of hindrance Kami and patahkan resistance semua penghalang, semua yang in the name menghalangi. of Jesus. Di dalam nama Yesus. Let your glory descend. Kiranya kemuliaan-Mu turun. Holy Spirit, I pray. Roh Kudus, aku berdoa. Release your presence. Lepaskan hadirat-Mu. Release your anointing. Lepaskan pengurapan. Release your power. Lepaskan The kuasa-Mu. power of excellence. Kuasa excellence. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let there be breakthrough Biar ada breakthrough, terobosan at work, dalam pekerjaan, in business, dalam bisnis, financially, dalam finansial, socially. dalam sosial. Glorify your name. Permuliakan namamu, 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 Glorify your name. permuliakan namamu. Jesus, Yesus, stretch your hand. ulurkan tanganmu Tuhan. Reveal your greatness. Nyatakan kebesaranmu. Let there be victory Biar ada kemenangan in every sector of life. dalam semua sektor kehidupan. In all the sectors of life. Dalam semua sektor kehidupan. Let there be victory. Biar ada kemenangan. Let there be breakthrough. Biar ada breakthrough, terobosan. Let the anointing that breaks the yoke Biar pengurapan yang mematahkan kuk descend right now. turun saat ini. And let there be victory. Biar ada kemenangan In the name of di dalam Jesus. nama Yesus. There is someone, Ada seseorang, you have something on your leg. saudara punya sesuatu di kakinya sebelah sini. You have a problem on your leg here. Saudara punya masalah di kaki sebelah sini. I don't know exactly what is there, Saya tidak tahu apa yang ada di sana. but something is right here on your leg. Tapi di sini, di kaki sebelah kanan saudara. Come forth. Maju ke depan. The Lord wants to help you. Tuhan mau tolong saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Father, we thank you. Tuhan, kami berterima kasih. Lord, we praise you. Kami memuji-Mu. Lord, we adore you. Kami memuja-Mu.